أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض. Samawa, jangan samawa. Samawa dua harokat. Kepanjangan, maaf. Ya. رب السماوات والأرض وما Wal بينهما ardi tebel. والأرض وما بينهما الرحمن Oke, lagi لا ulang. يم Rabbis رب sama. السماوات والأرض وما بينهما الرحمن Oke. لا يملكون منه خطابا Tipis sedikit mi. La yamlikuna mi. ما يملكون La من yamlikuna. لا يملكون منه Min خطابا tipis. Min. من Min. من Ya. لا يملكون منه خطابا Oke. يوم Sampai situ dulu. أوكي. Berikutnya Pak Andi, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان Billahi mina. Jangan billahi mina. Billahi mina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Jim bukan jim. Berubah ke jim. Jim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Oke. بسم الله الرحمن الرحيم Oke. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن Oke. لا يملكون منه خطابا Masya Allah, Pak Hardi, silakan. أعوذ بالله من الشيطان Ulang الرجيم bil, jangan billahi mina. Billahi mina. Coba billahi بسم mina. الله La bukan la, la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Oke, بسم الله الرحمن الرحيم Masya Allah. Terus, رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن oke. وما بينهما الرحمن لا La yam, يملكون ya, ya, la منه ya. La ya, jangan la yam, la لا yam. لا يملكون منه Kuna, kuna. خطابا La yamlikuna. لا يملكون Nah, منه kuna. خطابا Nah, kuna. كونا Ya, la yamlikuna. لا يملكون Ah, bukan kuna. Nah, لا يملكون ya. لا يملكون منه خطابا Oke, Masya Allah. Lanjut silakan Pak Wahyu. يوم يقوم الروح والملائكة صفا Ika tuh, sempurna dematu. Wal mala. والملائكة صفا Oke. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا Oke. Pak Andi silakan.
Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Baca ruhu saja. Ruhu, Coba hahihu tanpa ada getaran. Hahihu. hahihu, Ya, ruhu. ruhu. Ya, yauma yakumur ruhu wal mala. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Oke. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Ulang waqala. وقال صوابا. Oke. Lanjut Pak Hardi. Yauma yaqumur Yaumaya. Yaumaya. yaumaya Ya. yaumaya Ya. yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Oke. Hmm, Terus. ini La yatakallamun. apa? La yatakallamuna illa man Awas illa. azin. Udah betul dari awal. La yatakallamuna illa. La beda sendiri. Illa. Seperti di awal la. Yataka. La mu na illa. Jangan illa. Illa. Konsisten. Ini Ya. illa Ya. la yatakallamuna illa man azina lahur rahman. Oke. Illa man. Illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba. Masya Allah. Lanjut Pak Wahyu. ذلك اليوم الحق Ya. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. Masya Allah. Pak Andi. ذلك اليوم الحق Oke. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. Baca Rabbihi. ربه Ya, ulang dari ila Rabbihi. ربه مآبا. Jadi bukan bihi, bihi tapi bihi. Bihi, bukan bihi tapi bihi. Ya, sudah. Lanjut Pak Andi. Pak Hardi, maaf. ذلك يوم الحق. Zalikal ya. ذلك اليوم الحق. Oke. فمن شاء اتخذ فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. Sekali lagi. Faman syaa فمن شاء فمن شاء attakhadha. اتخذ إلى ربه مآبا. Masya Allah. Silakan Pak Wahyu. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Masya Allah. Ini cirinya udah sering jadi imam. Enggak Ustaz. Ya. Tebalkan ru. Wa yaqulul kafiru ya. ويقول الكافر Qulu. Qulu. ويقول
Ya. ويقول الكافر يا Ru-nya pendek. ليتني Wa yaqulul kaf. ويقول ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Masya Allah. Lanjut silakan, Pak Andi. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah Ulang dari ma qaddamat. ma qaddamat Sambung yadah dal. Qaddah. Qaddah. ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Masya Allah. Silakan Pak Hardi. Inna anzarnakum Zarna. Tabal ro ketika diwali fathah. Baca coba. Zarna. zarnakum Ulang. inna anzar in Zarna. inna anzarnakum Zarna. Zarna. zarna Ulang. inna anzarnakum adaban qariba Oke. عذابا قريبا يوم ينظر المرء Mar'u. Tebal lagi karena diawali fathah. Yauma yanzurul mar'u. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه Yadah. Tenggorokan bawah. يداه Yadah. Coba. Yadah. يداه Oke. Ulang dari ma qaddamat yadahu sampai habis. ما قدمت يداه ويقول Tipis waya. Waya. Ma qaddamat yadahu waya. ما قدمت يداه ويقول Awas waya. Ulang dari waya. وي Waya ويقول kulun. ويقول الكافر Ru tebal. Waya kulul kafiru. Awas ويقول waya. Waya. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Oke, Masya Allah. Kita ke surah sebelumnya. Surah Al-Mursalat. Silakan baca Pak Wahyu. بسم الله الرحمن الرحيم والمرسل والمرسلات عرفا. Coba salati. سلاتي. Ya, ti sempurna kasar ulang. أوكي. والمرسلات عرسا أستغفر والمرسلات عرفا Terus. فالعاصفات عصفا Oke. والناشرات نشرا Ulang lagi mengalir sempurna shin. والناشرات نشرا Oke. Terus فالفارقات tipis ri فرقا fal fari. فالفارقات فرقا Oke. فالملقيات Tipis. ذكر Coba samakan tipis lam kedua.
dengan lam pertama. Falmulqiyati. فالملقيات Ya, falmulqiyati dzikra. فالملقيات ذكرا. Sudah. Lanjut silakan Pak Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Walmursalati urfa. Terus. Fal'asifati asfa. Oke. Wannashirati nashra. Oke. Falfariqati farqa. Tipiskan fa. Falfariqati farqa. Falfariqati farqa. Terus. Falmulqiyati dzikra. Ya. Lanjut silakan Pak Andi. Pak Hardi, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Tebal sedikit lagi coba. Urfa. 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 Ya ulang. Wal mursalati Wal mursalah. wal mursalati urfa. Salati. Lebih Salati. tipis ti. Ya. Wal wal mursalati urfa. Ya. Fal'a Tanpa fal'asifat mantul. Fal'a. fal'asifati asfa. Oke. Wan nashirati Nasy. Nasy. wan Wan. nashirat Nah, tambah dengung. wan nashirati nashra. Oke, ulang sekali lagi. Wan nashirati nashra. Oke. fal fal fa fal fal fariq fal fariqati farqa. فالفارقات فرقا. fal fariqati farqa. Oke, saya lagi. fal mu fal mul fal mulki fal Tipiskan lam sukun kedua seperti lam sukun pertama. Falmul. Falmul. fal mulkiyati dzikra. Oke, sudah. Silakan Pak Wahyu. Naikin dulu sedikit ya, Van. عذرا عذرا أو نذرا. Tipis-tipis dal. Uz. Uz. عذ Uzran au nuz. Jangan uz. Tebal uz. Uz. عذرا أو نذرا. أستغفر. Ya, عذرا أو نذرا. terus. إنما توعدون إنما توعدون لواقع. Oke. فإذا النجوم طمست. Terus. وإذا Wa'i sukun السماء nakasroi. وإذا السماء فرجت. Furi. Lebih tipis kasro. وإذا السماء فرجت. Coba sama saja. سماء. Ya, jadi jangan sama jeda antara ma ke u. وإذا السماء فرجت. Terus. وإذا الجبال نسفت. Jibalunu sama kadar domahnya.
وإذا Awas, الجبال awas. Wa iza. Nekan pada و... wa. Wa iza. Jangan wa iza. وإذا الجبال أستغفر. وإذا الجبال نسفت. Ya, Masya Allah. Lagi Ustaz. 1 sampai ayat 10 dulu. Silakan Pak Andi. عذرا عذرا أو نذرا Mengalir sempurna zal. عذرا أو نذرا Oke. إنما توعدون لواقع Oke. فإذا النجوم طمست Oke. وإذا السماء فرجت Terus. وإذا وإذا الجبال نسفت. Masya Allah. Pak Hardi, silakan. عذر عذرا أو عذرا أو نذرا Tipis zal sukun. عذرا أو نذرا Oke. إن إنما توعدون Sekali lagi. إنما Tambah dengung. إنما توعدون لواقع Tia. Setengah mengalir ain لا- sukun. Lawaqi'. لواقع Qi setengah tebal. Ain sukun mengalir setengah. لواقع Lawaqi qi'. لواقع لواقع Tia. لواقع Oke, ulang. إنما توعدون لواقع Tia. لواقع Coba tia. قع Tia. قع قع Ya, gitu. Seperti coba na'budu. نعبد Lagi. Iyyaka na'budu. إياك نعبد Ya. لواقع Lawaqi'. لواقع Manyun lawa. لواقع و Lawaqi'. لواقع Ti'. لوا لواقع Oke, نعبد betul. Terus ف... فإذا 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 النجوم طمست sekali lagi. Eh, ف... فإذا فإذا النجوم Terus. طمست Oke. وإذا وإذا السماء Sama'u. فرجت Ya, Masya Allah. وإذا الجبال نسفت. Oke, Masya Allah. Lanjut silakan. وإذا الرسل أقتت. Coba wa'i. وإي Jangan neken wa'i. Oh, Jangan neken wa. Wa'i. وإي Ya. وإذا الرسل أقتت Ya. لأي يوم Awas. Ayyau. Jadi kurang apa namanya? Kurang mulus. Jadi kehentak-hentak. Oh, Li yaumin. لأي يوم Awas. Iya agak tasdid ke ya. Li Oh, ayya. Bukan ayya. oh. لأي يوم أجلت. Oke.
ليوم الفصل Oke. وما أدر وما أدراك ما يوم الفصل Oke. ويل يومئذ Lui. Sekali lagi. ويل يومئذ للمكذبين Lilmu. Sempurna dhammah. Lilmu. للم Ya. ويل ويل يومئذ Lui. Ya. ويل يومئذ للمكذبين Masya Allah. Lanjut silakan. Pak Wa Andi. idza rusulu uqitat Oke. li ayyi yaumin ujjilat Oke. li yaumil fasl Oke. wa ma adraka ma yaumul fasl Oke. wailun yawma idzil lil Lil mukazzibin muka. wailun yawma idzil lil mukazzibin. Oke. Lanjut wa silakan Pak Hardi. idar wa idar rusul wa idar rusulu Wa wa idzar. wa Tebal ro sukun karena masuk ke ro dhammah. Wa idzar bukan wa idzar. Wa idzaru. wa idar rusulu uqitat Oke. li ayyi yaumin li, li yaumin ujjilat Li ayyi ulang. li ayyi yaumin ujjilat Oke. li yaumil fasl Dia. li yaumil fasl Oke. wa ma adraka ma yaumul fasl Tipiskan mul lam sukun. Coba mulfa saja. mulfa Masih mul tebel. Mulfa. mulfa Mulfa. mulfa Ya, ulang. Wama. wa ma Wama adraka 4 harokat. وما أدراك ما يوم الفصل Ya. ويل Tipis ويل wa. Wa. ويل ويل يومئذ للمكذبين. Oke, Masya Allah. Kita naikin. Silakan Pak Wahyu. ألم نهلك الأولين Oke. ثم نتبعهم الآخرين Sampun ada manu. ثم نتبعهم الآخرين Oke. كذلك نفعل كذلك نفعل مجرمين كذلك نفعل Naf'alu بالمجرمين bi. Coba. Alu bi. نفعل Ya. كذلك نفعل بالمجرمين Masya Allah. ويل يومئذ للمكذبين Barakallahu fikum. Lanjut silakan. Berikutnya Pak Andi. Alam alam nuhlikil awwalin Oke. summa nutbi summa nut summa nutbi'uhum Tambah dengung. summa nutbi'uhumul akhirin Oke. kadzalika naf'alu bil Ulang. mujrimin
kadzalika naf'alu Tipis. bil Likanaf. Likanaf. kadzalika naf'alu bil Likanaf. 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 kana kadzalika na kadzalika naf'alu Likanaf beda. Likanaf bukan likanaf. Likanaf. kadzalika naf'alu bil mujrimin Oke. wailu yauma idzil lil Lil mukazzibin muka lebih tipis ka. wailu yauma idzil lil mukazzibin Oke. Lanjut. ألم Andi. ألم نهلك الأولين Sekali lagi. Alam nu sempurna doma. ألم نه ألم نهلك Awas. الأولين Au. A. أولين Awwalin. Oke, أولين ulang. ألم نهلك الأولين Nuhlikil. ألم نهلك Au, الأولين au, au, o. Ya, أولين ya. ألم ألم نهلك الأولين Oke. ثم Ma نتبع pendek. ثم Bukan نتبعهم nutbi. Nutbi. نتبي Nutbi. نتبي Ya, percikan angin. Ulang. ثم نتبع ثم نتبعهم الآخرين Masya Allah. Terus. كذلك نفعل Tanpa kol-kolan. Naf'a. Kadzalika naf'alu bi. كذلك نفعل Naf'a. Kadzalika naf'alu bi. كذلك Ya. نفعل بالمجرمين Sekali lagi. كذلك نفعل بالمجرمين Oke. Coba angkat tengah lidah. Mujeri. مجري Mujerimin. Oke, مجرمين ulang. Kadzalika. كذلك نفعل بالمجرمين Oke, Masya Allah. Terus. ويل يومئذ Luya. ويل ويل يومئذ للمكذبين Masya Allah. Barakallahu fikum. Lanjut ke halaman berikutnya. Silakan, Pak Wahyu. Alam Awas. nakhluk Alam. alam Alam. alam Bukan alam. Tapi alam. alam nakhluqukum Mim. mimma Mim. 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 mimma Mi. Sempurna kasrah. alam nakhluqukum mimma imma astagfirullah alam nakhluqukum mimma immahin Oke. فجعلناه في قرار مكين Oke. إلى قدر معلوم Betul. فقدرنا فنعم القادر Fani. Faqadarna. فقدرنا فنعم القادرون Terus. ويل يومئذ Lilmu. للمكذبين Lilmu. Lilmu. للمو Ya. ويل يومئذ Wailu. Ya.
ويل يومئذ للمكذبين. Oke, sampai situ dulu. Lanjut silakan Pak Andi. ألم نخلقكم من ماء مهين Ma 4 harokat. Mim. ألم نخلقكم Nakh tebal kho karena diawali fathah. Alam nakh. ألم نخلقكم من ماء مهين Oke. فجعلناه في قرار Nah, hufi. Tenggorokan bawah. فجعلناه في قرار مكين Oke. إلى قد إلى قدر معلوم Sekali lagi. إلى قدر معلوم Terus. فقدرنا فنعم Nah, القادرون tipiskan lam. Coba. Malqa. ما Mal. Ya, faqadarna. فقدرنا فنعم القادرون Ya, jadi apapun kondisi sebelum sesudahnya lam sukun senantiasa tetap tipis. Ya, malqa mungkin karena ada qaf setelah lam jadi kepancing, tetap harus tipis. Lanjut, wailun. ويل يومئذ للمكذبين Oke, Pak Hardi silakan. Apa maksud bacanya? Alam nakhluk Ya, lukum. lukum Ya, lukum. lukum. Kafnya tasdid. Alam alam nakh alam Lebih nakhluk tebal kho. Alam alam nakhlukum. alam Coba nakhlukum nakhlu. mimma Tebalkan kho sukun. Maaf, suara agak kecil. kha kha Kho sukun diawali fathah tebal. Coba. Nakhlu. nakh nakh nakhlu Nakhlu. nakhlu Ya, alam. alam alam nakhlukum Ya. alam nakhlukum Le sempurna le lu. lu Lu alam lu. nakhlukum mim ma'im mahin Terus. faja'alnahu faja'alnahu fi Naho. qararin Naho. Nahu. nahu Ya. faja'alnahu fi Hu pendek. Hu pendek. فجعلناه في قرار Sekali مكين lagi. Faja'alnahu fi. فجع فجعلناه في قرار Fiqo. Fiqo. مكين Bukan fiqo. Fiqo. فجعلناه في قرار Qoro tambah tebal. مكين Faja'alnahu fi qoro. فجعلناه في Awas. قرار Fiqo. Fil. Fiqo. Bukan filqo. في Ya. فج فجعلناه في قرار مكين Oke. إلى قدر Koda bukan kodo. إلى قدر Kodari bukan koderi. Kodari. قدر Ya. إلى إلى قدر
معلوم Oke, terus فقدر فقدرنا فقدرنا tebal ro karena diawali fathah. Faqadarna فقدرنا darna فقدرنا dar dar tebal ro darna. درنا Ya, ulang. فقدر ف- فقدرنا Darna فقدرنا belum tebal. Darna. فقدرنا Faqadarna darna فقدرنا dar faqadarna فقدرنا dar lebih tebal. فقدرنا Sedikit lagi. فقدرنا Terus فقدرنا faqadarna فقدرنا fani. فنعم القادرون Oke, terus ويل يومئذ lui wail. Ya, ulang. ويل ويل Wai bukan wai. ويل يومئذ للمكذبين Masya Allah. Lanjut silakan Pak Wahyu. ألم نجعل الأرض كفاتا. Ulang, awas alam, alam. Oke. Alam Masih naj'al. telat. Alam, alam bukan alam. Masih Oke. telat ke fathah. ألم نجعل الأرض كفاتا Terus, أحياء وأمواتا terus. وجعلنا فيها رواسي أستغفر الله. وجعلنا فيها رواسي أستغفر الله. وجعلنا فيها رواسي Rawasia. Ro, روا ro ke atas, waw manyun. Habis itu fathahnya ke samping kalau pakai bantuan bibir. وجعلنا فيها وجعلنا فيها رواسي شامخات وجعلنا فيها رواسي rawa nggak atas di روا rawa روا hmm. وجعلنا فيها Panjang وجعلنا فيها رواسي شامخات Syami شامي ya bukan mi وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقي sama juga ini seperti kasroh qainakum ya وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. udah kita saya lagi maaf Wailun ويل يومئذ للمكذبين. lilmu lilmu ya ويل يومئذ للمكذبين. oke Pak Andi silakan. ألم نجعل الأرض كفاتا Oke. أحياء وأمواتا Oke.
وجعلنا فيها رواسي شامخات bukan wa'as, wa'a. وأسقيناكم ماء فراتا Ulang lagi dari awal. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا Oke, sayat lagi. ويل يومئذ Yauma lebih tipis ma. ويل يومئذ للمكذبين. Oke. Lanjut silakan Pak Hardi. ألم نجعل الأرض كفاتا Coba alil naj'ali baca alil علل Ya, ulang. ألم نجعل الأرض Alil L Indonesia. ألم نجعل Naj'alil نجعل Ya, betul ulang. ألم نجعل الأرض كفاتا Tebalkan ro. ألم نجعل الأرض Naj'alil ألم نجعل الأرض كفاتا Oke. أحياء وأمواتا Oke. وجعلنا فيها Tambah رواسي tebal ro. Waj'alna fiha ro. وجعلنا فيها Rawasiya. رواسي Oke, ulang. وجعلنا فيها رواسي Ya. شامخات Syami. شامخات وأسقيناكم ماء فراتا Ulang wa asqaina. و- وأس وأسقيناكم ماء فراتا Oke, lanjut Pak Wahyu. Oh iya, satu ayat lagi ya, Afwan. Satu ayat lagi. ويل يومئذ للمكذبين Oke. Lanjut Pak Wahyu. Ang In Antonik in in ya, toliku ya. Intoniku Poliq poliku. in intoniku ila ma kuntum bihi tukadzibun Bihi tu. Sempurna doma. bihi Sekali tukadzibun lagi. intoniku Toliqu ila lil. In toli. intoniku in Poliku. intoniku Ya. intoniku ila ma astagfirullah jadi panjang intoniku ila Dua harokat nggak lebih. intoniku Toliqu. In in toliku. Toliku.
انطلقوا إلى ما Ya. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون Oke. انطلقوا إلى ظل Ila dhilli. إلى ظل Ila. إلى ظل Ya. انطلقوا إلى ظل إلى ظل ذي ثلاث استغفر الله انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. Oke, sampai situ dulu. Lanjut, Pak Andi. انطلقوا إلى ما كنتم به Tipis تكذبون tuke. Bihi tuke. به Bihi. Hati-hati agak tasdid bihi. Tapi bihi, bukan bihi. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون Oke. انطلقوا Tipiskan lioko. انطلقوا إلى ظل Ila wi tebal. انطلقوا إلى ظل Ila wi tebal. إلى ظل Ya, ila wi. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب Wi tebal ila dhillin zi tipis. Salasi syu'ab. إلى ظل ذي ثلاث شعب Oke. Lanjut silakan Pak Hardi. Afwan, suara putus-putus Pak Hardi. Cek. Atau boleh supaya lebih maksimal suara, kamera dinonaktifkan dulu. Ya, supaya maksimal suaranya. Biasanya jadi lebih bagus karena koneksinya fokus ke suara. Afwan Ustadz, kalau headsetnya Bluetooth biasanya putus-putus. Oh, Bluetooth. Headsetnya Bluetooth mungkin Pak Hardi? Oh, oke. Ya. Oh Ya, gitu ya. baru saya Ya, coba. baru tahu. Iya, saya juga baru tahu kemarin dikasih tahu. Ya. Cek. Ya, tapi masih menggema. Masih menggema. Ya, lebih dekat coba lagi. Oke, tunggu sebentar sih. Saya ubah pengaturan kembali. Cek. Ya, bagus banget. Ya. Apa bacanya itu ya, I, awalan i, huruf i, i. itu. Ya. Intoliqu Coba. Poli. toli Ya. Poliku. toliqu Oke. intoliqu ila ila ma kuntum bihi tukadzibun Kuntum
bihi mim ketemu ba ikhfa syafawi. Dengung 2 harakat kasih celah. Sama seperti iklab bunyinya ya. Kuntum bihi. Coba. kuntum bihi tukadzibun. Ya. Inṭaliqu. Toliyo. Toliyo. Toli. Qali. Ya. Inṭaliqu ila zi ila zillin Coba ila zi. ila zi Zi tebal. zi Ya. Ila zillin zi. ila zillin Ya. Teruskan. ila zillin zi thalathi Syu'ab. thalathi syu'ab. Ya. Ulang lagi. Inṭaliqu ila zil Oh, 4 harakat. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب Salasi syu'ab. ثلاث شعب Oke, ulang lagi. Intoliku. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. Oke, lanjut silakan Pak Wahyu. لا ظليل ولا يغني. Atas, maaf. لا maaf. Mana tadi? Paling atas la لا dhalilin. لا ظليل ولا يغني من اللهب Oke. إنها ترمي بشرر كالقصر Oke. كأنه جمالة صفر Malah, jimalah, bukan jimalah. كأنه جمالة صفر Oke. ويل يومئذ للمكذبين. Masya Allah. Silakan Pak Andi. لا ظليل ولا Liwa. لا لا ظليل ولا يغني من اللهب Minalla, bukan minal lahab, tapi minal la. لا ظليل ولا يغني من اللهب Oke. إنها ترمي بشرار Bisyarori. إنها Tambah dengung innaha. إنها ترمي بشرار كالقصر Tipiskan lam kal qasr. كالقصر Ya, terus كأنه جمالة صفر oke. ويل يومئذ للمكذبين. Ya, terus. Oh, udah hafan. Pak Hardi, silakan. لا لا ظليل لا ظليل ولا يغني من اللهب Minalla. من Nalla, coba nalla. نلا Ya, minallahab. من اللهب Oke, ulang. La. لا ظليل ولا يغني من اللهب Oke. إنها Tambah dengung nun tasdid.
Innaha tarmi. Tebal ro, Innaha tarmi lebih tebal bisyar. ro. Innaha tarmi. Innaha tarmi. 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 Ya. Innama tar. Nah, innaha Innaha. Innaha tarmi. 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 Ya. tar tar tarmi bisarorin ka Bisyararin bisaror ka bisarorin kal bisarorin kal qasr kal qasr. kal إنها ترمي بشرر كالقصر. innaha tarmi bisarorin kal qasr Oke. كأنه كأنه جمالة صفر Oke. ويل يومئذ للمكذبين. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, Afan, kita cukupkan sampai di sini untuk tadarusannya. Kita masuk nanti di materi berikutnya, yakni sudah iklab, kita masuk ke idgham bigunnah. Namun kita break beberapa menit sebelum dilanjut kembali. Ya, Afwan. Idgham bila gunnah. Ingat kembali materi-materi yang sudah kita hafalkan mulai dari namanya, proses terjadinya, serta cara bacanya. Mulai dari hukum mim sukun ketemu huruf hijaiyah. Setelah itu nun sukun atau tanwin ketemu huruf hijaiyah. Sebelumnya sudah belajar idhar akhlaki dan setelahnya kita belajar iklab dan sekarang kita belajar idgham bila gunnah. Oke, apa arti idgham? Idgham artinya memasukkan atau meleburkan. Bila itu artinya tanpa. Gunnah artinya dengung. Memasukkan tanpa dengung. Ya, secara istilah atau umumnya disebutkan bahwa idgham bila gunnah itu terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam ro. Nun sukun atau tanwin bertemu lam ro. Ini contohnya, nun sukun ketemu lam, nun sukun ketemu ro, tanwin ketemu lam, tanwin ketemu ro. Ya, cara bacanya gimana? Cara bacanya adalah dimasukkan atau dileburkan ke huruf setelahnya. Nun sukun kita lebur ke lam. Contoh nih, yakun menjadi yakul. Nun langsung rubah jadi lam. Ya, nggak dibaca yakun lagi tapi yakul. Ah, habis itu langsung masuk ke lam tanpa didengungkan. Nah, dan ini yang menjadi penting bahwa ya, lam atau ro sukun yang mengganti nun sukun dan tanwin dibaca dengan kadar bainiyah tawasud alias mengalir setengah. Jadi yang ini nih, nun sukun nih kan diganti oleh lam. Kenapa diganti? Karena diidghamkan, karena dileburkan ke lam. Nah, yang menjadi pengganti ini, lam sukun yang ini, itu dibaca setengah mengalir. Walam yakul lahu. Jangan walam yakul lahu. Salah. Harusnya walam yakul lahu. Kul la. Sama juga min ketemu ri, nun sukun berubah jadi ro sukun. Nah, dan langsung ke sini. Yang ini nih setengah mengalir. Mirri. Jangan mirri kepanjangan. Mirri. Jadi ah, kesimpulan dari idgham bila gunnah adalah idgham artinya memasukkan atau meleburkan. Bila gunnah artinya tanpa dengung. Kapan terjadi? Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam dan ro. Cara bacanya dileburkan ke huruf setelahnya.
tanpa didengungkan. Nah, langsung singkatnya kadar suara mengalir setengah. Gitu. Bisa difahami sampai di sini? Sebelum dilanjut, tafadhol. Boleh dihentak nggak Ustaz? Ya, memang lebih ada penekanan sedikit karena kan jadi tasdid tuh. Jadi tidak datar walam yakullahu kullahu tapi kullahu. Jadi seperti tasdid asli. Contoh di lafaz oh nggak ada di materi ini. Contohnya misalkan ini. Saya tulis misalkan ya. Nah, daripada ditulis langsung aja dengar bacaan para ulama ya. Kita pindah dulu. Kita pindah ke surah. Eh, nih, lihat. Lihat ini. Kalla. Lam tasdid asli. Illam. Ini lam tasdidnya nggak asli. Kenapa lam tasdidnya nggak asli? Karena terjadi idgham saja. Makanya ada tasdid. Orang Arab sehari-hari nggak wajib mengucapkan la il la illam. Ya. Kalau yang ini memang dari sananya tasdid. Nah, penekanan suaranya sama. Meski yang satu bukan tasdid asli, tapi penekanannya secara tradisi para qori itu diberi penekanan yang sama sebagaimana lam tasdid asli. Kita simak. كلا لئن لم كلا لئن لم Kalla la illam, bukan kalla la illam, bukan illam tapi illam. كلا لئن لم Ya, contoh yang lain. كلا لئن لم La illam, bukan la illam, bukan illam, la illam. Ada penekanan sedikit. Seolah-olah itu tuh tasdid asli. Padahal bukan tasdid asli. Tasdid terjadi karena idgham. Dipahami ya? Ada lagi? Cukup? Oke. Nah, idgham bila guna pada semua hurufnya tuh tergolong idgham kamil. Apa maksudnya? Idgham, lebur tanpa dengung, semua tuh tergolong lebur yang kamil. Kamil artinya apa? Sempurna. Maksud lebur sempurna itu adalah bunyi nun sukun atau tanwin berpindah. Apanya berpindah dengan sempurna? Apa yang berpindah dengan sempurna tuh? Makhraj dan sifat. Alias nun langsung otomatis berubah jadi lam. Enggak masih tersisa di mana-mana. Enggak, langsung. Kulla. Jangan kul. Masih ada suara hidung, enggak boleh. Nun itu kan punya suara hidung. Ya, misalkan yang tadi yakun lahu. Yakun ada hidung. Kalau kita baca yakun lahu tapi kita sengau, yakun lahu kita masih sengung pada yakul berarti belum berpindah sempurna ke lam. Kenapa? Masih ada sifat atau makhraj nun, yakni ada dengung nun. Ya, nggak boleh. Langsung rubah semua nun tuh, rubah makhraj, rubah sifat, langsung rubah jadi lam. Itulah yang disebut dengan lebur sempurna alias idgham kamil. Oke, bisa difahami sampai di sini? Salah Ustaz. Ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita praktek? Tafadhol.
Apakah yang setelah nun sukun atau tanwin itu setelah Maaf, suara Pak Hardi kecil, Pak. Boleh lebih dekat ke mic atau di setting? kalau apakah setelah nun sukun atau tanwin itu huruf setelahnya selalu bertasydid? Ya, kalau Quran dulu nggak pakai tasdid. Quran dulu. Kalau Quran sekarang, idgham bila guna tuh sudah dikasih tasdid. Lihat nih, mana tadi ya? Ini nih. Ini kan ada tasdid nih. Quran sekarang. Kalau Quran dulu, kita ganti di sini. Nih, berubah nggak? Nggak berubah. Nah, ini Quran dulu nih. Ya, dan dia nggak pakai hamzah wasol. Lain, lam. Jadi gini, gitu. Quran yang lebih klasik lagi, nggak ada sukunnya. Gitu. Lebih klasik lagi, lebih jadul lagi, Kitab Gundul. Tidak ada. Ya, masih ada lagi yang lebih klasik. Di zaman Nabi nggak ada titik-titikan, tapi orang Arab bisa baca. Ya, Jadi kayak tulisan dokter ya Ustaz. nggak juga. Ada bentuk kayak gini, cuman nggak ada titik. Ya itu aja. Apa surat Nabi Muhammad kan ya. Nih, nih lihat. Ini udah diterjemahin, ini udah dikasih tanda nih. Nabi itu dulu nggak nulis kayak gini. Bukan Nabi sih yang nulis ya. Apa dutanya Nabi? Ini surat aslinya itu gini. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulullah. Saya juga nggak bisa baca tuh kayak ini mah. Tapi orang Arab yang dulu tuh bisa baca. Tuh, nih, nggak ada titik. Boro-boro harokat titik aja nggak ada. Ya, tapi orang dulu tuh bisa baca. Gitu. Dan ada Quran yang masih ditulis kayak gini tuh ada. Ada di museum mana gitu. Quran yang dibuat dari pelepah apa gitu lembaran-lembaran kulit. Oh, tebalnya tuh luar biasa tebal. Tulisannya tuh masih tulisan gitu. Tapi satu huruf pun nggak ada yang beda dengan tulisan yang ada di Quran modern sekarang. Menandakan apa? Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini, menjaga risalah kenabian, menjaga satu huruf per huruf daripada Quran sejak Nabi Muhammad diutus sampai hari ini. Maka celaka tuh umat Islam kalau nggak nerapin Al-Quran. Udah dijaga baik-baik sama Allah, mereka aja sombong nggak mau nerapin perintah Allah, hukum-hukum, aturan hidup daripada Quran. Malah pakai aturan hidup yang lain. Ya, sudah dijaga baik-baik sama Allah. Oke, ada lagi? Nah, sekarang kita baca. Jadi cara bacanya la illam. Jangan la illam itu mengalir sempurna. Apanya yang mengalir sempurna? Lam sukun. Lam sukun mana? Nggak ada lam sukun kok di sini. Memang nggak ada penulisan lam sukun. Tapi dilafalkan ada. Kan terdengar lam sukun tuh. Berarti lam sukun apa? Lam sukun yang mengganti nun sukun. Lam sukun pengganti lah namanya tuh ya. Lam sukun pengganti nun sukun. La illam. Ya, mau dia lam sukun pengganti atau lam sukun asli tetap dibaca setengah mengalir. La illam. Fa'zalliman. Mil lugub. Juga nggak boleh. La illam. La illam. Kalau illam tertahan. Illam. Gitu.
Jelas ya? Kita mulai dari Pak Andi, silakan. 2 baris. Tafadhol. La illam Oke. fa'dzalliman Oke. min lughub Oke. aklal lamma Ya. la'ibratul Awas. lim Ibo. Ibo. Ibrata. Bukan ibratu. la'ibratal liman Oke. malal lubada Oke. Lanjut. Baris yang sama Pak Hardi. Illam Oke. fa'zalliman Oke. fa'zalliman Terus. min min lugub min Oke. lugub Ya. Terus. akla aklal 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 lamma Tambah dengung aklallamma. aklal aklal lamma Betul. la'ib 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 rotan liman Tambah tebal ra. Ra. la'ib la'ib rotan liman Liman. Bukan liman liman. Ulang. la'ib rotan liman Oke. la'ib rotan liman Oke. ma lal lubada Ya, Pak Wahyu, silakan. La illam Oke. fa'dzalliman Oke. min lughub Oke. aklal lamma Ulang lagi. aklal lamma Jangan aklallam. Aklallam. aklal lamma Terus. la'ibratan liman La'ibra. Ulang. la'ibra Ya. la'ibratan liman Oke. malal lubada Malallu. malal lubada Oke. yauma idzin la Udah khabi sampai di 2 baris dulu. Lanjut silakan. yauma idzin la khabir Oke. yauma idzin lillah Oke. humazatil lumazah Oke. khairul laka Oke. fawailul lil Sampun musallin nemu fawailul lilmu. fawailul lil musallin Oke. Silakan Pak Hardi. yauma idzin la khabir Oke. yauma idzin lillah Oke. humazatil lumazah Humazatil lumazah. humazatil lumazah Oke. khay khairul lak Oke. fawailul lil Fawa. fawailul lil musallin Masya Allah. Pak Wahyu silakan. yauma idzin la khabir Tanda pandakan yauma idzi. Maidzi. yauma idzin la khabir Oke.
Yauma idzin Masih nekan ninna. ma izi. Yauma idzi. Oh, Yauma yauma izi. Jangan oh, yauma izi. Yauma yauma izi. idzi. Oke. Yauma idzin ninna. Oke. Humazatil lumazah. Oke. Khairun lak. Tambah tebal ru. Khairul lak. Tipiskan lam sukun. Khay, khairul khairul ru khairul Rulla. rulla rulla Rulla. rulla Pancing dari kasrah coba. Rilla. rilla Rulla. rulla Rilla. Rulla. rilla rulla Khairul laka. khairul laka Oke. fawailun lil musallin Sempurna dhammahmu. fawailun lil musallin. Oke. Ya, jadi lihat di sini. Baris bawah. Di sini tuh ada banyak sukun. Ya. Pertama, sukun pada lam sukun di sini fawailun. Tadinya tuh lun, tapi dibaca lul. Lam sukun apa di sini? Lam sukun pengganti tanwin. Mestinya kita baca fawailun li, lun li kita baca lulli. Itu lam sukun pengganti tanwin. Ini lam sukun asli. Ya. Juga di sini ada lam sukun. Lam sukun yang tersembunyi di dalam tasdid. Sekali lagi, di sini lam sukun pengganti, ini lam sukun asli, ini lam sukun yang tersembunyi dalam tasdid. Semua harus dibaca setengah mengalir dan tipis. Jangan fawailuli atau lulil atau fawailul lil musol. Tebal, kenapa ke bawah tebal shot? Harus tipis ya. Dan tadi semua baca bagus. Di kemarin kelompok apa ya? Yang baru di sini tuh lupa. Kemarin ada yang baca fawailul lil musol. Harus musollin dan semua setengah mengalir. Jangan fawailul lilmu. Beda tuh. Harus lul lilmu atau jangan fawailul lil musallin. Lam sukun yang ada dalam tasdid kepanjangan. Harusnya sama semua ya kadar lam sukun tuh. Ya, kita cukupkan sampai di sini untuk idgham bila gunnah. Huruf lam. Pekan depan kita akan belajar huruf ro. Idgham bila gunnah huruf ro. Oke. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Tafadhal. Afwan Ustaz, Ya. ada nggak sih kata-kata atau kata-kata kayak yang la ilam tapi tanpa nun sukun gitu, la ilah Kata-kata kayak ini kan nun sukun ketemu lam tasjid. yang mana? Kalau kayak la ilam itu ada nggak sih yang tanpa nun sukun? Nah, tapi lamnya tasdid. Jadi kayak la ilam juga. Oke, seperti la ilaha illallah misalkan. Ya, Ya, mungkin. pada lafaz illallah itu kan apa? Tasdid asli itu pada illa. Ya, atau kalla atau apa ya? Lillahi misalkan lillahi atau misalkan di dalam Quran lam tasdid asli kan ya maksudnya ya Ya, betul. lam Itu tasdidnya untuk membedakannya gimana sih Ustaz? Kalau kita tahu ada nun sukun di situ atau tanwin. dilihat teksnya melihat teksnya. Nah misalkan di sini kita ketik aja langsung di sini ya.
Kita ketik. Nah, nih. Ya, kebanyakan tentu saja lafaz Allah. Ya, ada nggak yang bukan lafaz Allah? Alladzina kullama la'allakum. Oke. Nih, la'alla. Lam tasdid asli. Gitu. Jadi memang tergantung konteks kata-katanya. Iya, Jadi kayak yang ada nun sukun itu memang katanya apa? terpisah. Perkatanya ada Iya, nun. iya. Ah, oke. Memang kata yang terpisah. Jadi kan nun Cuman sukun itu, nun sukun yang berada di ujung pada lafaz min misalkan gitu ya. Itu tuh memang ujung dari sebuah kata. Min kan artinya dari. Ya. Tanwin juga itu, kalau tanwin itu sudah pasti berada di ujung kata. Senantiasa tanwin itu di ujung kata. Nggak ada tanwin di tengah kata. Jadi kalau ada kata bertanwin, maka setelah tanwin itu sudah pasti kata yang berbeda, kata yang baru. Gitu. Nah, Oke. kalau tasdid asli itu di dalam kata. Ya, Jadi udah pasti kalau tanwin atau nun sukun itu udah mengakhiri kata, cuman kalau depannya ada tasdid, ya otomatis ya. nyampur ke situ. Ya, nun sukunnya nun sukun kata tertentu juga. Misalkan Oh, min atau man. Ya, man la misalkan faman lam yajid. Faman lam. Faman satu kata, lam satu kata. Itu. Nah, tapi ada juga nun yang bukan satu kata. Maaf, masih dalam kata yang sama. An'amta itu kan nun sukun. Siratal ladzina an'amta atau fasayunghiduna. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? dari saya cukup, Ustaz. Cukup. Oke, Pak Hardi, coba diulang. Apa itu idgham bila gunnah, kapan terjadi dan gimana cara bacanya? Ilham artinya eh, dileburkan bila Ya, bila meleburkan. tanpa menyambung. Ya, Kemudian eh, artinya adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf setelahnya huruf lam dan ro, ya, dibaca dileburkan. dileburkan di, di, dileburkan tanpa dengung. Tanpa dengung. Ya, gimana kadar suara pada lam sukun atau Kedua, ro sukun yang mengganti nun sukun atau tanwin? setengah mengalir. Setengah mengalir. Oke, diulang Pak Andi. Kapan terjadi dan gimana cara baca? Ya, parti idgham dan kapan terjadi gimana cara baca? Hmm. Idgham bigunah itu Bila, adalah bila, bila guna. idgham artinya meleburkan, bila gunah berarti tanpa mendengung. Betul. Terus idgham bila gunah itu terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Ya, Dibaca berarti setengah mengalir. ya dileburkan dan tanpa dengung setengah mengalir. Itu aja kata kuncinya. Lebur tanpa dengung setengah mengalir. Udah, biar simpel. Ya. Ulang Pak Wahyu. Idgham bila gunah adalah idgham itu dileburkan bila gunah tidak didengungkan. Ya. Terjadinya ketika
nun sukun atau tanwin ketemu lam atau ro. Ya, Diucapkan setengah mengalir, dileburkan dulu, dileburkan dileburkan, dan diucapkan setengah mengalir. tanpa dengung dan Tanpa dengung dan setengah mengalir. setengah mengalir. Oke. Kita cukupkan sampai di sini. Di pekan depan kita lanjut masih idgham bila gunnah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruk wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair. Wa iyyakum jazakumullah khair. Terima kasih ahli Pak. Ya, izin undur diri. Syukran.